अस्सलाम वालेकुम। आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पे बात करते हैं। हम ज़बानें आखिर सीखते कैसे हैं? ये अमल बज़ाहिर तो बहुत कुदरती लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक पूरी साइंस, एक पूरा फ़न छुपा हुआ है। आज हम इसी साइंस और फ़न यानी उर्दू ज़बान की पेडोगोजी, जिसे तरीक़ा तदरीस भी कहते हैं, इसकी गहराई में उतरेंगे। ये समझ लें कि ये वो बुनियाद है जिस पर ज़बान की महारत की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो सबसे पहले सबसे अहम बात, ये मौजू इतना ज़रूरी क्यों है? जो लोग इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में इस हिस्से से पूरे 30 नंबर के सवालात आते हैं। जी हाँ, 30 नंबर। यानी कामयाबी का इन्हिसार काफ़ी हद तक इस मौजू पर है। तो अब पूरी तवज्जो यहाँ मरकूज़ कीजिए। तो आखिर ये पेडागोजी या तरीक़ा तदरीस है क्या? देखें, आसान लफ्ज़ों में ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ाना है, बल्कि इसका असल ताल्लुक इस बात से है कि कैसे पढ़ाना है। ये तदरीस का वो इल्म और फ़न है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि मालूमात सिर्फ एक ज़हन से दूसरे ज़हन तक मुंतकिल ना हो, बल्कि सीखने वाले के वजूद का, उसकी समझ का हिस्सा बन जाएं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ज़ुबान की असल फितरत को जानेंगे। फिर देखेंगे कि हमारी पहली ज़ुबान यानी मादरी ज़ुबान इतनी अहम क्यों होती है। उसके बाद हम तालीमी पॉलिसी की दुनिया में कदम रखेंगे और लिसानी फॉर्मूले को समझेंगे। फिर ज़ुबान सीखने की उन 4 बुनियादी महारतों की बात करेंगे जिनके बगैर गुजारा नहीं। और आखिर में जो कुछ सीखा है उसे एक फौरी जायज़े और खुद आजमाइश से पक्का करेंगे। तो चलें, हमारे सफ़र का पहला पड़ाव है सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ज़बान है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ अल्फाज और आवाज़ों का मजमुआ है या इससे कहीं गहरी कोई चीज़ है? देखिए, ज़बान की कई परतें हैं। ये सिर्फ मालूमात के तबादले का एक आला नहीं है। ये हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात और हमारे एहसासात को दुनिया के सामने लाने का सबसे ताकतवर ज़रिया है। ये एक गहरा समाजी अमल है और इससे भी बढ़कर ये अलामतों का एक मुनज़्ज़म और बामानी निज़ाम है। जब हम कहते हैं कि ज़बान एक समाजी अमल है, तो इसका साफ मतलब ये है कि ज़बान किसी बंद कमरे में या अकेले में पैदा नहीं हो सकती। ये लोगों के दरमियान बातचीत से, रिश्तों से और एक दूसरे को समझने की कोशिश से जन्म लेती है और फलती फूलती है। और इस पूरे निज़ाम की बुनियाद क्या है? वो है सौतिया, यानी फ़ोनीम। ये किसी भी ज़ुबान में आवाज़ की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई है, बिल्कुल एक ईंट की तरह। जिसके बगैर कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, सौतिये के बगैर भी ज़ुबान का तसव्वुर मुमकिन नहीं। तो ज़बान की इन बुनियादी ईंटों यानी सौतियात से अब हम इस पहली इमारत की तरफ बढ़ते हैं जो हर बच्चा तामीर करता है, अपनी मादरी ज़ुबान। ये सिर्फ एक ज़ुबान नहीं है, बल्कि किसी भी बच्चे की पूरी तालीमी और ज़हनी नशोनुमा की असल बुनियाद है। मादरी ज़बान की तारीफ़ भी बहुत सादा और खूबसूरत है। ये वो ज़ुबान है जिसे बच्चा अपनी माँ की गोद से, अपने घर के आंगन से और अपने ख़ानदान के माहौल से कुदरती तौर पर जज़्ब करता है। इसे सीखने के लिए किसी ग्रामर की किताब या स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मादरी ज़बान की अहमियत पर महात्मा गांधी का ये कॉल अपने आप में एक मुकम्मल दलील है। ये अक्सर इम्तिहानात में भी पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। उन्होंने ज़बान को ग़िज़ा से तशबीह दी है कि मादरी ज़बान बच्चे के ज़हन की बिल्कुल वैसी ही परवरिश करती है जैसे माँ का दूध उसके जिस्म की। तो अहम नुक्ता ये है कि मादरी ज़बान में तालीम के 2 बड़े फ़ायदे हैं। पहला, ये मुश्किल से मुश्किल ख़यालात और तसव्वुरात को समझना आसान बना देती है। और दूसरा, जब बच्चा अपनी ज़बान में सोचता है तो उसकी कुदरती तख्लीकी सलाहियतों यानी उसकी क्रिएटिविटी को जैसे पर लग जाते हैं। अब जब हमने मादरी ज़बान की अहमियत को समझ लिया है, तो आइए देखते हैं कि तालीमी पॉलिसी की सतह पर हमारे स्कूलों में ज़बानों की तदरीस को कैसे मुनज़्ज़म किया गया है। इसके लिए एक ख़ास ढांचा इस्तेमाल होता है जिसे साल-लिसानी फ़ॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला अचानक नहीं आया। ये 1964 से 1966 के दौरान कायम होने वाले मशहूर कोठारी कमीशन की सिफारिशात का नतीजा है, जिसका मकसद पूरे मुल्क के लिए एक मुतवाज़िन लिसानी पॉलिसी बनाना था।
اچھا، تو یہ فارمولا ہے کیا؟ اس کے تحت پہلی زبان ہمیشہ بچے کی مادری یا علاقائی زبانی ہوگی تاکہ سیکھنے کی بنیاد مضبوط رہے۔ دوسری زبان کے طور پر ہندی بولنے والے علاقوں میں کوئی اور جدید ہندوستانی زبان، اور غیر ہندی علاقوں میں ہندی یا انگریزی ہوگی، اور تیسری زبان کے طور پر انگریزی یا کوئی ایسی جدید ہندوستانی زبان پڑھائی جاتی ہے جو پہلے نہ پڑھی گئی ہو۔ چلیں اب پالیسی سے واپس تدریس کے بنیادی اصولوں کی طرف آتے ہیں۔ کوئی بھی زبان سیکھنے کا عمل 4 بنیادی مہارتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان کی ترتیب بالکل فطری اور طے شدہ ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ ترتیب ہے LSRW، یعنی لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ۔ سب سے پہلے بچہ اپنے ماحول سے آوازیں سنتا ہے، پھر وہ ان آوازوں کی نقل کر کے بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ علامتوں کو پہچان کر پڑھنا سیکھتا ہے، اور آخر میں سب سے پیچیدہ اور اعلیٰ ترین مہارت آتی ہے، یعنی لکھنا، جہاں وہ اپنے خیالات کو خود ان علامتوں میں ڈھالتا ہے۔ چلیں اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کے تمام اہم نکات کو ایک ٹاپر کی چیٹ شیٹ کی صورت میں سمیٹ لیتے ہیں تاکہ سب کچھ ذہن میں نقش ہو جائے۔ تو جلدی سے دہراتے ہیں۔ زبان کی اکائی کیا ہے؟ صوتیہ۔ زبان کی نوعیت کیسی ہے؟ سماجی۔ مادری زبان کیا ہے؟ ایک قدرتی عمل جو گھر سے سیکھا جاتا ہے۔ گاندھی جی کا قول یاد ہے، مادری زبان ذہنی نشوونما کے لیے ماں کے دودھ کی طرح ہے۔ لسانی فارمولا کس نے دیا؟ کوٹھاری کمیشن نے۔ اور مہارتوں کی ناقابل تبدیل ترتیب: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ بہترین، اب وقت ہے یہ پرکھنے کا کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے۔ ایک تیز رفتار خود آزمائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تیار ہے؟ سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال، زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، وہ مشہور قول کس کا ہے جو مادری زبان کو ماں کے دودھ سے تشبیہ دیتا ہے؟ اور تیسرا، لسانی فارمولے میں پہلی زبان کا درجہ کسے حاصل ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال، LSRW کی ترتیب میں تیسرے نمبر پر کون سی مہارت آتی ہے؟ پانچواں، ایک فوری جواب، کیا زبان تنہائی میں سیکھی جا سکتی ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اور چھٹا سوال، زبان سیکھنے کے سفر کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اور یہ رہا آخری راؤنڈ، 7واں سوال، 7 لسانی فارمولے کے پیچھے کس کمیشن کا ہاتھ تھا؟ 8واں، زبان سماجی عمل ہے یا انفرادی؟ 9واں سوال، مہارتوں کے سلسلے کی آخری اور سب سے مشکل کڑی کون سی ہے؟ اور 10واں سوال، کیا دوسری زبان کا مادری زبان سے مختلف ہونا لازمی ہے؟ اب اپنے جوابات اس سلائیڈ پر دیکھ لیں۔ امید ہے آپ نے بہترین کارکردگی دکھائی ہوگی۔ اس مشق کا اصل مقصد ان تمام تصورات کو آپ کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ زبان کے علاوہ سیکھنے کے اور کون سے میدان ہیں جہاں یہ فطری ترتیب، یعنی پہلے مشاہدہ کرنا، پھر نقل کرنا، پھر سمجھنا اور آخر میں تخلیق کرنا اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے؟ اس پر سوچیے گا، کیونکہ یہ اصول صرف زبان تک محدود نہیں۔